判定の、瞬間なんですが、ご自身に1票が入って、それから、堀江選手が2票だったんですが、その、結果についてはどのように思っておりますでしょうか。Eu acho que tinha juiz aí que não estava assistindo a luta não, devia estar assistindo outra luta. Ele deu 30-27, deu todos os áudios para Rorier e eu discordo totalmente disso. 1人のジャッジの人が30対27というスコアを出したんですけれども、その人は試合をよく見ていなかったのではないかと思います。全部のラウンドで彼が勝ったということになるので、それはちょっと違うんじゃないかと思います。先ほど30対27のジャッジに対して疑問を、呈されてましたけれども、その判定トータルで、ご自身が負けたということについては納得されていらっしゃいますか。Aceito porque os juízes decidiram isso, né? Mas eu ainda estava com esperança que eu tinha vencido essa luta. Na minha cabeça, quando eu fui para o corner do intervalo do segundo para o terceiro, eu achei que eu tinha vencido os 2 primeiros rounds. Mas eu conversei com o meu empresário, meus treinadores. Meu empresário achou que eu venci o primeiro e o terceiro. Então, eu acho que tem um pouco de contradição aí com algumas pessoas que assistiram a luta. Menos esse juiz aí que assistiu, que deu esses 3 rounds aí para o meu adversário. ジャッジがそう決めたことなので納得はしていますが、自分が勝つんじゃないかという希望は持っていました。2ラウンド目から3ラウンド目に行くとき、自分は1ラウンド目と2ラウンド目は勝っていると思ってました。ですが試合後にチームの人とか、あとマネージャーと話したときに言われたのが、1ラウンドと3ラウンドはパトリッキーが勝っていたと思うと言われたんですね、見ていたチームの人たちに。なので人によって見方が違うので何とも言えないんですけれども、30対27は違うと思います。試合前のインタビューで堀江選手とビールを飲みたいというようなことをおっしゃってて、先に来た堀江選手もeu tô esperando a cerveja. パトリッキー選手が良ければビールどうですか。Com certeza. Eu fui lá depois da luta, eu fui lá conversar com ele e ele falou isso e eu falei vamos. もちろん行きたいです。試合後も彼の控室で挨拶した時に飲みに行こうと言って行こうという話になりました。